प्रणाम माँ ऑनलाइन रे जोड़ी होइथिबा समस्त भाई को मोर वंदे मातरम प्रणाम माँ। दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले चाहिबार सेहि मधुर लगन चाहिबार सेहि मधुर लगन देला तुमी मन तले देला तुमी मन तले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले जळिबाकु लोड़ा केते देलु मना अंतर अनुभूति केते जावतिक चेतना बलय खोली धरिबार गति देला सबु अबहेले अंधार आसिबा बेले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले लोड़िनी से सबु किछि मो जननी लोड़िछि तो पाद दुई सुधामय तार मधुर परस लोड़िछि जीवने मोहि लोड़िनी से सबु किछि मो जननी लोड़िछि तो पाद दुई सुधामय तार मधुर परस लोड़िछि जीवने मोहि नेइछ मोते मा कोले अंधार आसिबा बेले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले चाहिबार सेहि मधुर लगन चाहिबार सेहि मधुर लगन देला तुमी मना तले देला तुमी मना तले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले दीप शिखाटिए हेबाकु चाहिले अंधार आसिबा बेले
ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ବେଳେ, ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ବେଳେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। वंदे मातरम। आम्भे माने नव हिमांशु ज्योति 2024 आईडी माध्यम ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपस्थित अच्छी समस्त मातृ भाई मान को स्वागत और नमस्कार। जो माने निजर वंदना बा पठन माध्यम दिव्य माता और प्रभु चरण कमल सक्रिय सेवा निवेदन कले से धन्यवाद। परिचालन सम्माननीय तमयंती साधुवाद। आम्भे माने प्रभुंकर पवित्र ग्रंथ द लाइफ डिवाइन बा दिव्य जीवन ग्रंथटी को धारावाहिक भाव आलोचना कर आमर विषय रही चैप्टर 11 द लाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम। अस्तित्व आनंद समस्या एक समस्या समस्या दी द लाइट ऑफ एक्जिस्टेंस अस्तित्व माने आमको ठार अस्तित्व दि जाइछि शरीर दि जाइछि एक्जिस्ट आम करूछु अर्थात बंचीचु यह हूँ स्वतः एक आनंद यार अन्य नाम मध्य आनंद एक कम बेसी आम आलोचना करिले विभिन्न उदाहरण माध्यम जे प्रकृत में संसार में केवल आनंद ही अच्छी आनंद रु आम तैयारी आनंद मध्य बास करुछंती एवं आनंद भीतर फेरी जीवा जीव माने फेरी जाऊ ए संक्रांत में मध्य प्रभु श्री अरविंद तैतरीय उपनिषद तृतीय वल्ली अनुवाक श्लोक 6 रु आमको अवगत कराइले सबु जिन आनंद भीतर अच्छी आम उदाहरण देले गोटे खंडिया अंगुली बा पत्थर उदाहरण देले आगुरु गोटे जगार पथ ही ना खंडिया ही न मन न से जगार व्यवहार उपयोगिता विषय आम मन पकौ न जो दिन खंडिया होदिन कि से दिन आम अभियोग कर केत थर आंगुल बाजुची मो खाली कबाटे बाजि जाऊँगी बही बाजि जाऊँगी मोबाइल बाजि जाऊँगी खाइला बेले हाथ बाजि जाऊँगी मैंने कौन आगुरी बाजू ना आगुरी सेमती केतर बाजि थो आमको मालूम पड़ ना माने ये जो जंत्रणा विहीन अवस्था थिला आगुरी उपयोगिता से आंगुली आम पाऊले जो मजा नौले आनंद अवस्था थिला स्वाभाविक जेहेतु थिला नित्य नैमित्तिक थिला सबुदिनिया थिला आमको मालूम पड़ ना जो दिन खंडिया आम लगे सर खंडिया पर बोधे बेसी बाड़े ना जो जंत्रणा आसे अबनर्मालिटी आसे आमर अटेंशन बा मनटा सियाड़ टांगी जाए बहुत भल लोक भितर जब कहीं छोटा है चलुव आखिटा पड़ जाए एत भल लोक सीधा लोक थे आखि पड़ नमती आनंद जेहेतु नित्य नैमित्तिकता रेगुलार बा सबुदिन अवस्था ताकू आम एत खातिर करू नजर दौना
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟତା ଅବସ୍ଥା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଏକ୍ସେପସନାଲ ବା କାଁ ଫାଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ବେଶୀ ନଜରତା ଦେଇନୁ। ଇଏ ଅଟଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକା ଅଛି। ନା ନା, ଆନନ୍ଦ ଅଧିକା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଁ ଫାଁ ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ରସଗୋଲା, ନଡ଼ିଆ, ମିଠା ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଉଥିବା, ଦିନେ ଯଦି ବର୍ଷକରେ ଥରେ କୋଉଦିନ ନିମ ପିତା ହେଇଛି ଘରେ ତରକାରୀ ଶାଗ, ଓ ଆଜି ଆମ ଘରେ ନିମ ପିତା ହେଇଥିଲା, କହନା କହନା ସେ ଘରେ ପିତାଟା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ତ ଖାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ପିତା। ଏଇଟା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଉଥିବି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ବିନା ନିମ ପିତାରେ ମିଠା ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ମନେ ରଖୁନଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନାଲ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଥରେ ବି ନିମ ପିତା କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଚଖେଇଦେଲା, ବା 10 ବର୍ଷରେ ବି ଯଦି ଥରେ କେବେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଟିଗଲା, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉନାହାନ୍ତି କି? ସେ ଟିକକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ମିଳିବ ନା? ଆମେ ତ ଇଆଡେ ପଢିଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱ ସବୁଯାକ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରଣାର ହଉ କି 1 ପଇସାରେ ହଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଟା ଆସିଲା କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ବା ଆମକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆସିଲା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାଟି। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଥିଲେ। ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 101 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। All being Satchitananda, how can pain and suffering at all exist? ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସବୁ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସବୁ ସତ୍, ହଁ, ସବୁ ଚିତ୍, ହଁ, ସବୁ ବି ଆନନ୍ଦ, ହଁ। ହାସ ଆନନ୍ଦ, ବହି ଆନନ୍ଦ, ପାଠ ପଢା ଆନନ୍ଦ, ପାଠ ନ ପଢା ବି ଆନନ୍ଦ, ରଜ ଆନନ୍ଦ, ରଜ କୂଳରୁ ପାଣି ବୁହା ଆନନ୍ଦ, ରଜ ସରିଗଲେ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ନିରାନନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଏଠି ରହିପାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। The real problem is often further confused by a false issue starting from the idea of a personal extra-cosmic God and impartial issue, the ethical difficulty ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ, ମିଥ୍ୟା ସମସ୍ୟା, କଣ ସେଟା? ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ସମସ୍ୟା। ସେଟା ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ୍ ଗଡ୍। ପର୍ସନାଲ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସାକାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ବାହାରେ, କସ୍ମିକ୍ ମାନେ ଜଗତ। ଜଗତ ବାହାରେ କେହି ଜଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଭଗବାନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗଡ୍, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରା କସ୍ମିକ୍ ନୁହେଁ, ଜଗତ ଭିତରେ ତା ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗତ ବାହାରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏଇଟା ଆଉ ଏକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। 6 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆଲୋଚନା ଯାଉଛି ଏବେ। Satchitananda, it may be reasoned, is God. He is a conscious being who is the author of existence
How then can God have created a world in which He inflicts suffering on His creatures, sanctions pain, permits sex, devil? Question mark. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ 6 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପୃଷ୍ଠା 101ରେ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମେ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଠି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗଡ୍। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସମାନ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ ସହର ହଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ନେଳିଆ ନା ନାଲା ନା ଦେଖିବାକୁ ଚକୋଲେଟ ଭଳିଆ ନା କେମିତି? ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସିଏ ସବୁଆଡେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ପଥରଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କୁଆପଥର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆକାଶ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦମୟ। ଯଦି ସବୁ ଆନନ୍ଦମୟ, ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗତର ସେ ମାଲିକ, ଅଥର୍ବାନ ମାଲିକ, ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା। ଯୋଉ ଜଗତରେ କି ସେ ଅର୍ଥଦୋର୍ଦ୍ଦଶା ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସାଂସନ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭିଲି ମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ, ଅମଙ୍ଗଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, କିପରି? ନିଜେ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଲା କୁଆଡେ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ପ୍ରଶ୍ନ। But being all good, who created pain and evil? Question mark ଅଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ଯିଏକି ଯଦି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଜେ କହୁଛ, ଉପନିଷଦରୁ କହୁଛ, ବଡ ବଡ ପୃଷ୍ଠାରୁ କହୁଛ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିଏ କଣ ଅସୁବିଧା କରିବ? ଆମେ ବି କହନ୍ତିନି? ଏକଥା କହନ୍ତି, ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି କାହିଁକି? ପ୍ରତି ଲୋକ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଭୋଗୁଛି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭୋଗୁଛି, ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଏ ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ତଥାପି ମଣିଷ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଉଛି? If we say that pain is a trial and an ordeal, we do not solve the moral problem. We arrive at an immoral or unmoral God, an excellent world mechanist, perhaps a calling psychologist, but not a God of truth and of love, from whom we can worship only a God of light, of whose law we must submit, or whose caprice we may hope to propitiate.
Appreciate मान संतुष्ट करवा प्रश्न परस्पर विरोधी कथा को खुशी अर्थात आम मान मध्य प्रश्न सब आसवा स्वाभाविक अर्थ हूँ लोक मान भितर कौन कौन प्रश्न सब आसे से कहू बा न कहू से कथा को निज पाटू उठे पुणी तार उत्तर भी देवी क्लियर जदि आम कहवा जंत्रणा गोटे ट्रायल परीक्षा ऑडियल ऑडियल मान बाधा आम गोटे बाधा है समस्या समाधान होना अर्थात क्वेश्चन उत्तर टा ठीक होना बाधा कहीं आसी आम भगवान को कहीपर एक्सेलेंट वर्ल्ड मेकानिक जन बड़ पारदर्शी शिल्पी बोली विश्व शिल्पी बोली कहीपर कनिंग साइकोलॉजिस्ट जन चालाकिया मनस्तत्वविद कहीपर एत चालाकिया मनस्तत्वविद आमको परीक्षा कर टेस्ट कर दुख देखी लोक भी कहते अरे भगवान तो परीक्षा कर दुख दौन देखा राधुना ना नड़िया दौजुना ना विभिन्न मन प्रश्न आसे पुणी प्रश्न आसो भगवान सब जिन जानती से कौन एक जानना परीक्षा कले मु फेल मोर केते ज्ञान ताकत एक कौन भगवान जानना परीक्षा नवा पड़ी मोर से दृष्टि केत कनिंग साइकोलॉजिस्ट चालाकिया मनस्तत्वविद कहीपर but not a God of good and of love whom we can worship किंतु भगवान को मंगलमय भगवान बोली कही हम केमिति आमे तांकर संतान आमे भी भगवान भितर सच्चिदानंद को दुख आसुची भगवान मंगलमय हो अमंगल आसुची केमिति जदि आसुची तेरे सी भगवान नुहति मंगलमय भगवान नुहति प्रेम और मंगल सुखर भगवान से नुहति तेणु जन पूजा कर मंगलमय सर्वप्रेम हेले जाए जन पूजा कर किंतु एमती हो पार जेहेतु भगवान बलशाली डरी मरिक मानवा पार आनुगत्य देखा जहाँ कहले हाँ मारिबा कौन कहते whose law we must submit or whose caprice we may or to appreciate तांकर जो इच्छा caprice माने तांको whims जहाँ आसियो इच्छा जहाँ आसियो आम ताकू केवल संतुष्ट करिया डरी मरी जेहेतु सब पावर अधिकारी सी भगवान आमको दुख देवे कौन करेंगे डरी जा तेणु तांको शीतरे कातरे मानिकी चलिया डरी मरिक तार अर्थ तो ये or one who invents torture as a means of test or ordeal stands convicted either of deliberate cruelty or of moral insensibility, and if a moral being adopts is inferior to the highest instinct of his own creatures. प्रश्न गुड़े तोड़ी प्रभु पचार पचार बुझापी कहते or one who invents torture as a means of test or ordeal
ଭଗବାନ ଏମିତି ବି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଟର୍ଚର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଗୁଡା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଲୋକମାନେ ଏଇଆ ହିଁ ନିଅନ୍ତି, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ଚାହିଁକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବା। ତାମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ମୋରାଲ ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ଆମେ ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନା ହଉ କି ଯେମିତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ବା ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି। And if to escape this moral difficulty, we say that pain is an inevitable result and natural punishment of moral evil. An explanation which will not even square with the facts of life unless we admit the theory of karma and reward by which the soul suffers now for unfinished sins in our bodies. We still do not escape the very root of the physical problem. Who created or I or whence was created that moral evil which entails the punishment of pain and suffering whatsoever. अर्थात पुणी आम भीतर केमिति प्रश्न आसपारिबो जे भगवान हमको पनिशमेंट देउनथि, मोराल एविल माने खराब कर्मर खराब फल। नैतिक दृष्टि जोटा भूल होला तापई गोटे पनिशमेंट दे दियो। एविल माने अमंगल जिंस। ताले केतक भाई पारंती प्रश्न आसे भगवान हमको पनिशमेंट पई एटा देउछंती, खराब काम करथुआ हमको देखै जंत्रणा दउछंती, दुख दउछंती, शारीरिक दुख हो कि मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, देह खराब होला से सब भगवान हमको पनिशमेंट बोली दउछंती। ये गोटे प्रश्न ही पारे उत्तर जन रखि पारे। अब भूल काम करियो पनिशमेंट पाइबो, एमिति आमे भी कहू। किंतु या पाई आमे कोन करू ना कर्म को दोष दो। हाँ जेहेतु ये खराब कर्म करती तेणु कर दुख पाउची, कि पूर्व जन्म करती कि जन्म करती अन्याय काम करती ना। तेणु थियोरी ऑफ कर्म कर्म तत्व को आमे आनिकी मध्य बुझेया पई उत्तर रखुची। आ कोन कहउछन्ती कर्म आ रिबा पुनर्जन्म माने भूल भटका काम करथिले, खराब काम करथिले व्यक्ति एठारे पुनर्जन्म पाइली पुणी कष्ट भोगिबो। ताकू कहउची थियोरी ऑफ कर्म एंड रिवार्ड। एंटीनेटल सिक्स, एंटीनेटल माने जन्म पूर्व जो पाप सब करथिबो, सिन माने पाप आ खराब कर्म। जन्म पूर्व जो पाप सब करा जाइतो पूर्व शरीर रे, पूर्व मन को जब आउ कोन जन्म पाइथि, पस पाइथि कि सूत्र दिबि कि एतिया थिबि कि जाति सेठी जो पाप करथिबि ता फलटा ए जन्म रे मते मिलुछि। ए प्रकार उत्तर मध्य हम रखु। या सत्य मध्य आमे काहे की समस्या आसुछि बा दुख दुख आसुछि
ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଠିକରେ ପାଉନାହିଁ। ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାରଣ ନା ଆଉ କଣ? And seeing that Murala really is the reality of mental disease or ignorance, who are not created this law or inevitable connection which punishes a mental disease or act of ignorance by a recoil so terrible by tortures often so extreme and monstrous। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଭାବିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ, ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବା ରୋଗ ବା ଆମର ଇଗ୍ନୋରିଆନ୍ସ, ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୋଷରୁ ଏହା ଭାବୁଛୁ ସବୁ। So, inexorable law of karma is irreconcilable with the supreme moral and personality, and therefore the real logic of Buddha denied the existence of any free and all-governing personal God. All personality is declared to be a creation of ignorance and subject to karma uttam। କର୍ମର ଥିଓରି ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡେ, ଏ କଥା ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ଆସେ ଯେ କର୍ମ ଯିଏ ଯାହା କଲା ସେ ଫଳ ସେ ପାଇବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସୀମା ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ ୟୁ ସୋ ୟୁ ରିପ୍ ସଦସ୍ୟ ଜେନା, ଯେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ସେମିତି ଫଳ ଫଳିବ। ଆପଣା କର୍ମର ଆୟତେ ପ୍ରାଣୀ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜଗତେ ଭାଗବତମ୍। ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଫଳେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। କର୍ମ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆରେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବ ତେଣୁ ଫଳ ଆସିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଟେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ କହିଥିଲେ, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ ଇନଏକ୍ସରେବୁଲ ଲ ଅଫ କର୍ମ। ଇନଏକ୍ସରେବୁଲ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବା କଠୋର। କର୍ମରେ ଏଇ ଯୋଉ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅସଙ୍ଗତ, ଇନଏକ୍ସରେବୁଲ। ବୁଦ୍ଧ କଣ କହିଲେ ଏ କଥା ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁ, ବୁଦ୍ଧ ଏ କଥାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଡିନାଏଡ୍। ଯେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ଗଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଜଣେ ଦିଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ମନା କରିଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ କି, ଯେ ଭଗବାନ କଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଅଛି? ଭଗବାନ ପରା ରୂପ ନଥିବା ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏକଥା ମନା କରିଦେଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ସାକାର ରୂପ ବା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜଣେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଯିଏ କି ଗୋଟେ କଠୋର ନିୟମ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବା ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା ବୋଲି କହୁ। ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ପାରାଗ୍ରାଫ 7।
एठी पैराग्राफ रे हमको केवल प्रश्न आकार कहते जे सबू सच्चिदानंद हेई मध्य सबू जिनस आनंदमय हे मध्य दुख आसुची कौन पाई भगवान तो निजे संसार में परिणत होती एक माँ विभिन्न जगार लिखिं मातृरत्नावली खंड 15 स्पष्ट लिखाई द डिवाइन इज ऑल दैट इज जहाँ किसी देखुच शुणुच हाथ मार स्पर्श कर सब किसी भगवान सब किसी सच्चिदानंद तार निआरे हाथ मारला कि जंत्रणा कहीं होती पड़ी जाऊँ हाथ बापुल मापुल बापुल बोल हो कष्ट पाँच कहीं बिजुड़ी मारे बिजुड़ी सच्चिदानंद बिजुड़ी मारे घड़घड़ी मारे डरुचु कहीं कष्ट पाँच कहीं वर्षा हेले हिजिला बेलू कष्ट कहीं होती खरा बेलू खरा एत हो टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी 40-45 कष्ट कहीं होती सी कौन सच्चिदानंद नुहति प्रश्न सब आसला तार उत्तर किए कहला कर्मर थीओरी अच्छी किए आगु पूर्व जन्म कौन कर्म कर तेणु एटा ए जन्म से जन्म भोगुची किए कही कि अन्याय काम कर खराब काम कर भोगुची सब कथा जानते तो किए कहला भगवान हमको परीक्षा कर टेस्ट कर भगवान दुख कष्ट देकी हमको परीक्षा करते देखा यार ताकत केत अच्छी मत डाकुची ना नहीं कामटा श्रृंखला करुची ना नहीं ए प्रकार प्रश्न आसे पुणी प्रभु कौन लिखुंट इन ट्रुथ द डिफिकल्टी दस शार्पली प्रेजेंटेड arises only if we assume the existence of an extra cosmic personal God, nor himself the universe, one who has created good and evil, pain and suffering for his creatures, but himself stands above and unaffected by them, watching ruling, doing his will with a suffering and struggling world, or if not doing his will, if allowing the world to be driven by an inexorable law, unhelped by him or inefficiently helped, then not God, not omnipotent, not all good, and all loving. Full stop. पृष्ठा 102 102 पेज नंबर 102 श्योरबिनकर स्टाइल टाइम क्या आगे प्रश्न करदे द्वंद्व तैयारी करेंगे आंटीथेसिस देवे तापर पुणी उत्तर रखिए एटी भी सेया कर सब विषय सेया कर पुणी आगामी विषय भी सेया करेंगे फास्ट प्रश्न प्रश्न पचारिकी आम भितर कौन कौन सब अच्छी विभिन्न लोक मान दार्शनिक मानकर पदा को बाहर करते तापर सब प्रश्न को समाधान हिसाब से आलोचना करते ये पैराग्राफ से जदि भगवान को आम एक्स्ट्रा कस्मिक पर्सनाल गॉड बोली भाविया ये उत्तर आम रखा बुझा टे एक्स्ट्रा कस्मिक पर्सनाल गॉड कौन गॉड माने भगवान पर्सनाल गॉड माने साकार रूप बुद्धदेव जो कहते निराकार से रूपटा को नुहे पर्सनाल गॉड माने साकार रूप जन मनीष भाई होते श्री कृष्ण श्री रामचंद्र श्री अरविंद एमती रूप से पर्सनाल गॉड बोली कहुए बा रूपधारी भगवान ता पूर्व रहा एक्स्ट्रा कस्मिक एक्स्ट्रा माने बाहर कस्मिक माने जगत तामाने जगत रे आम अच्छा जीव जंतु अच्छा घास उद्भिद मनीष अच्छा ये जगत गोटे जगार भगवान जी आ गोटे जगार या बाहर ठिया से देखुं आम बाहर ठिया जगत टाक तैयारी करदे कहीपर ट्रांसीडेंट ट्रांसीडेंट माने आमर ऊर्धरे
आमको टपिक को उद्धरे अनंत उद्धर अच्छा या जदि मन करवा ताले हाँ ठीक अच्छी सी आम गोटे जगत तैयारी करदे निजे आराम से सुखर रहिले निजे आनंदमय अवस्था ही रही कि जगत रे सी दुख जंत्रणा तैयारी करदे बाहर रही जो देखिले जो सफरिंग देखिले दुख दुर्दशा आम देखिले तार जीव जंतु को सी निज ठार अलग करदे जदि ताले जीव जंतु मान भितर कष्ट पातु लड़े करतु सुख आउट पाउट हूँ या भावी थे पारती भगवान आउ संसार को जो शासन कर गोटे इनएक्सोरेबल लॉ कठोर आईन कठोर विधान द्वारा ये जगत शासित हम कठोर विधान माने जो कर्मर विधान जन्म हो माने मरबू निश्चय बुढ़ा हबू शारीरिक व्याधि जंत्रणा भोगू ये सब कठोर नियम से करपुणी निज नुहे विश्व बाहर बा संसार बाहर ठिया कर नियम बा विधान द्वारा आमको शासन कर विधान बा नियम गुड़िक कठोर इनएक्सोरेबल माने भारी टाणुआ कष्टकर निजे भोगुना आमको भोगौं जदि या ताले भगवान ओमनीपोटेंट नुहंती ओमनीपोटेंट माने ओमनी माने सर्व पोटेंट माने शक्तिशाली ताले भगवान को सर्वशक्तिशाली किपरि कहिबा भगवान कठोर नियम तैयारी करछंती सच्चिदानंद निजे किंतु दुख हमको दूर कर पारु ना यदि पारु ना नेगेशन शब्द बसिला ताल से सर्वशक्तिशाली शब्दटा केमी बस बहुत लोग कहती आलोचना बेले बेले जे भगवान कौन एते छोट गोटे भगवान गध हो तो कई कहले भगवान कौन गधपाद धरी पारे केते बड़ लोक सी भगवान गधपाद धरवे कि नहीं अलग कथा भगवान जदि जन कह भगवान गधपाद धरी पारे ना भगवान सब मोटा सोटा डेंगा है चिकचिक देखा से निम्न को आसीपारे ना जदि ए प्रकार कथा से भगवान ओमनीपोटेंट नुहति सर्वशक्तिशाली नुहति सर्वसमर्थ नुहति कारण भगवान पाखे तीनटा शब्द बसे ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता ओमनीप्रेजेंट सर्व विद्यमान सब आड़े अच्छा किंतु एठी ओमनीपोटेंट बा सर्वशक्तिशाली ये शब्दटा तो क्वेश्चन मार्क अधीन पड़े आसी भगवान सब पारे अच्छा जदि भगवान सब पारे भगवान डाकि क्या नुआ भगवान आनबी जी जहाँ जी सब पार्थो यार भगवान बोली कहबी सियाड़ कहूँ से अमकी अमकी कामना से पारे सर्वशक्तिशाली भगवान कहीं कहबी भगवान हम पुणी सर्वशक्तिशाली नाल से तो भगवान नुहति अतएव एक कथा पुणी काट खाई भगवान दुख माने पारु ना गोटे आईन आम बांधी कि भांगी पारु ना तेणु ओमनीपोटेंसी सर्वशक्तिशाली गुण पर प्रश्न पड़े आसटा खंडन हम ये उत्तरटा खंडन हम ताने जो आम भावी भगवान जगत बाहर आमठू ऊर्धरे था कि नियम दे आमको परीक्षा कर संसार तैयारी कर सी संसार भितर ना जो प्रश्न सब आसो ये गोटे प्रश्न नुहे तार भगवान निष्ठुर बोली किए कह निजे भोगे निजे अलग होगी रे एक्सट्रा एक्सट्रा कस्मिक माने जगत बाहर रे
ଜଗତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗେଇବେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର କେହି କହିବ, ନିଷ୍ଠୁର କେହି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଜଗତଟାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟାକୁ ଲାଘବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କେହି କହିବେ। ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଗୁଡା ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଅଲ୍ ଲଭିଂ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଏକଥା କହିପାରିବାନି। ମା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମା ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ଆଇ ଲଭ୍ ଅଲ୍ ବିକଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ଯେହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତମର ଅଛି, ଗୀତାରେ ଅଛି। ସେଆଡେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଆଡେ ଏପଟେ ଆମେ ଧରିଲେନି ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ, ଜଗତ ବାହାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାହାରେ କଣ ନାହାନ୍ତି କି? ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ବାହାରେ ଥାଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକି କଥା ଗୁଡା ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି। On no theory of an extra cosmic moral God can evil and suffering be explained. ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ଭଗବାନ ଜଗତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହାର the creation of evil and suffering except by an unsatisfactory subterfuge which avoids the question at issue instead of answering it, or a plain or implied mechanism which practically annuls the Godhead in attempting to justify its ways or exercises works full stop. ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଏଠି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି। ସଟରଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ଛଳ। ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଛଳ ଯଦି ଏମିତି କହିବା, ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନ ଛଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ହେଲା ମେକାନିଜମ, କର୍ମର ନିୟମ ତିଆରି କରିଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯା କର୍ମ କରିବୁ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ତ କର୍ମ କରିବୁ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ, ତମକୁ କାହିଁ ପଚାରିବୁ? ଯେମିତି ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीतारे श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को, मु किछि कर्म फल संयोग करे नाही, काहाको फल दिए नाही, कर्म काहाको टाणी आनिकी बसाइनी, मु कहार कर्तृत्व मो पाखरे नाही। कर्मफल छाए छाए जीव मान भोगुंट निज स्वभाव अनुसार। सब तो स्वभाव अनुसार नियम अनुसार कर्मर विधान अनुसार भोगुंट। तुम कहीं अछ? तुमको कहीं ओमनिपोटेंट कह, ओमनिसेंट कह, ओमनि प्रेजेंट कहबू? ताने तुमको छाड़ी गोटे जगत अच्छी, तुम तापर कर्तृत्व नहीं, सी जगत अलग, तुम्हें अलग। ये प्रश्न सब पलि आसो। तुम मेकानिजम कर छाड़ देच, कर्म और कर्मर विधान कर छाड़ छाए कष्ट पारे, कर्म करू दुख पाइबू, कर्म करू दुख पाइबू। हाँ एटा भी आम जानूँ, एक भी तार गुरुत्व रही, किंतु
ତମକୁ ତାହେଲେ ମାନିବୁନୁ ଆମେ, ତମେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ, ତମେ ବାହାର ଅଛ, ନିୟମକୁ ଅଧିକ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତମର ଏଠି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କହିବା କଥା, କର୍ମ କଲେ କର୍ମଫଳ ପାଇବ ଯିଏ ଯେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଆମ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ବଢିପାରିବାନି ଆଗକୁ, କଥାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କଥାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।